Today's message is going to be a bit different. El mensaje de hoy va a ser un poco diferente. One of the things that God has spoken into my life over the last few months, algo que Dios me ha hablado al transcurso de los últimos meses, is that this year we were going to become a house of prayer. Es que este mes íbamos a llegar a ser una casa de oración. It's not just a saying, it's not a motto, no es un dicho, no es un lema. It's something straight out of God's word that God is trying to apply to our church. Es algo que viene de la palabra de Dios, que Dios quiere aplicar a nuestra iglesia. Now, as pastor of this church, como pastor de esta iglesia, I have a biblical duty and a privilege to keep watch over every person that God brings to our church. Yo tengo una tarea y un privilegio bíblico de mantener guardia de cada persona que entra a nuestra iglesia, de cada persona que Dios trae a este lugar, every person that God brings here. Now, when we say pastor, the word pastor is literally a shepherd. Cuando hablamos de la palabra pastor es literalmente un pastor de ovejas. Shepherds don't own the sheep. Los pastores de ovejas no son dueños de las ovejas. They protect the sheep. Protegen las ovejas. They make sure that the sheep are okay for the owner. Ellos se aseguran que las ovejas están bien para cuidarlos del dueño. And I am convinced, and I know, yo estoy convencido that Jesus paid a price for all of us. Que Jesús pagó el precio para cada uno de nosotros el día de hoy. When he went to the cross, cuando fue a la cruz, he paid for you and I. Cuando él pagó por nosotros cuando fue a la cruz. So as pastor of this church, como pastor de la iglesia, I know that I have a responsibility to protect, to guide, to direct. Yo tengo una responsabilidad de proteger, dirigir, cuidar a las ovejas. And right now we're living in a crazy time. Ahorita estamos viviendo un tiempo muy difícil. When we watch the news, cuando uno se pone a ver las noticias, when you scroll through social media, cuando uno se encuentra en las redes sociales, we see what's happening around us. Vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. And it's even happening in our own parking lot this week. Y aún en nuestro propio estacionamiento esta semana sucedió. So this past month and a half, God has been speaking to me about becoming a house of prayer. Como un mes y medio, Dios me ha estado hablando de lo que es ser una casa de oración. About a month ago, we had a meeting with some of our leaders. Hace un mes tuvimos una junta con nuestros líderes, and I shared my heart about this scripture. Yo compartí mi corazón acerca de esa escritura. And as God has been speaking, I am more convinced than ever before. Mientras que Dios ha estado hablando, estoy más convencido que jamás lo he sido that God raised Strong Church for a time like this. Que Dios ha levantado a Strong Church para un tiempo como este. Amen. I have wept before the Lord this week. Yo he llorado delante del Señor esta semana. I have read His word and echo what the prophet Isaiah was saying. Y yo me pongo a decir lo que el profeta Isaías ha dicho. Woe to those who call evil good and good evil. Ay de aquellos que llaman el mal bien y el bien mal. And today's message is going to be different. El mensaje de hoy va a ser un poco diferente. It's not going to be my normal style. No va a ser mi estilo normal. It's not going to be a 3-point message to help guide us through the word. No va a ser un mensaje de 3 puntos para guiarnos por la palabra de Dios. But one thing that I promise you is that we're going to go through the scriptures. Pero algo que te voy a prometer es que vamos a repasar las escrituras. For some people, today will be an encouragement. Para unos, hoy va a ser un día de ánimo. For some people, today will confirm what you've already felt in your spirit. Para unos de ustedes, hoy va a confirmar lo que ya has sentido en su espíritu. For some people, it might even make you uncomfortable. Para unos, quizás los va a incomodar. And that's fine. Y está bien. But for all of us, I believe that as a church, pero para nosotros como iglesia, I believe God is speaking to us prophetically. Yo siento que Dios nos está hablando proféticamente about being a house of prayer and what that means. De ser una casa de oración y lo que eso significa. The other day I was on Instagram. El otro día estaba en Instagram. And I was scrolling through videos and no estaba nomás repasando videos and a video came up, salió un video. I talked about this on Instagram yesterday. Hablé un poco de eso en Instagram el día de ayer. And the person had written a caption. La persona escribió unas palabras that said, some of you are sitting at tables that Jesus would have flipped. Unos están sentados en mesas que Jesús hubiera volteado.
And I began to think about that, and at first it sounds powerful. Y al inicio se escucha algo poderoso. Wow, that's heavy. Wow, qué maravilloso. But then I began to look into the person that wrote this. Luego empecé a averiguar quién es la persona que lo dijo. Cuáles son sus motivos. De qué hablan. What are their motives? What are they talking about? And quickly I could see from just a couple of posts. Rápidamente pude ver nomás unas cuantas cosas que habían subido. That everything they were saying was politically motivated. Que todo lo que andaban diciendo era motivado por político. It was tied to a certain political party. Estaba entrelazado con un partido político. They were very arrogant on other comments. And había mucha arrogancia en cómo ellos respondían a comentarios. And this whole post of flipping tables, lo que habían subido de voltear mesas, was so out of biblical context to be able to try to back up what they wanted to say. Era algo tan fuera del contexto bíblico nomás para poder respaldar lo que ellos querían decir. I want to talk to you today about flipping tables. Quiero hablarles sobre el mensaje volteando mesas. Flipping tables. I want to make something very, very clear this morning. Quiero hacer algo muy claro en esta mañana. The devil's favorite believer to play with is one that is biblically illiterate. El creyente favorito del diablo es el analfabeto bíblico. A biblically illiterate one. Un analfabeto bíblico. Somebody that doesn't read their word. Alguien que no lee su palabra. Alguien que viene a la iglesia, pero la Biblia tiene polvo en casa. Somebody that comes to church, but their Bible is full of dust at home. Alguien que la única escritura que recibe es por las redes sociales. Somebody that the only scriptures they receive is through social media. The devil loves a biblically illiterate believer. El diablo le encanta los analfabetos bíblicos. Why? ¿Por qué? Because when you don't know the word, you can be convinced that God agrees with whatever you want to agree with. Porque cuando uno no entiende la palabra, uno puede ser convencido que Dios está de acuerdo con cualquier cosa que tú estés de acuerdo con ella. And it's not something new. No es algo nuevo. This happened in Genesis chapter 3. Esto comenzó en Génesis capítulo 3. Since the first time we read about the devil, desde el primer tiempo que hablamos del diablo en la Biblia, he was already looking for the biblically illiterate. Él ya estaba buscando a los analfabetos bíblicos. The serpent didn't ask Eve, did God say something wrong? La serpiente no le preguntó a Eva, ¿Dios dijo algo equivocado? No. He asked, did God really say? La pregunta fue, ¿Dios en verdad dijo esto? He made her question God's word. Él causó que ella dudara la palabra de Dios. And the tragedy is this, y la tragedia es esto. No fue culpa de Eva, la culpa fue de Adán. The problem is this, that it wasn't Eve's fault, it was Adam's fault. Because Adam received the word, but he didn't tell Eve what God said. Porque Adán recibió la palabra, pero no le dijo todo lo que Dios había dicho a Eva. And now, thousands of years later, y ahora miles de años después, we see the same thing happening in our country. Vemos lo mismo sucediendo en nuestro país. People asking, did God really say? Gente preguntando si Dios verdaderamente ha dicho. Scriptures being twisted for political gain. La escritura está siendo volteada para una ganancia política. Verses are being weaponized out of context. Las escrituras están siendo usadas como armas fuera de contexto. There's passion with no truth. Hay pasión sin verdad. And there's division in the Church of America. Y hay división en la iglesia de los Estados Unidos. And if the Apostle Paul were alive right now, we would be getting a letter. Y si el apóstol Pablo estuviera vivo ahorita mismo, ahorita estaríamos recibiendo una carta de él. Because we've gone so far from what God wants from us. Hemos desviado de lo que Dios quiere de nosotros. Because when the church loses the word, it will replace it with power and politics and ambition. Porque cuando la iglesia se olvida de la palabra, lo va a reemplazar con poder, con político y con ambición.
So I want you to hear my heart this morning. Quiero que usted escuche mi corazón. I am not perfect, no soy perfecto, but one thing that I strive to do is to study the word so I can bring you a word. Lo que yo intento hacer es estudiar la palabra para traerte la palabra. I strive to stay in His presence so I can hear the heartbeat of God. Intento quedarme en la presencia para escuchar el palpitar de Dios. Because I know, porque yo sé that when I die, que cuando yo muero, and I'm before God, y yo estoy delante de Dios, I will have to give account for what I've told you. Yo voy a pagar cuentas por lo que yo le dije a usted. God will look at me and either say, well done, good and faithful servant, or why didn't you tell them what I told you to say? Y Dios me va a ver a mí y va a decir, buen hecho, siervo bueno y fiel, o me va a ver y decirme, ¿por qué no dijiste lo que yo quería decir? And God forbid that Strong Church ever becomes a biblically illiterate people. Que Dios nunca deje que Strong Church se convierta en una iglesia de analfabetos bíblicos. Gente que ha reemplazado la Sagrada Escritura con ambición o con diferentes cosas. To become a people that have replaced the Holy Scriptures with ambitious and personal gain. May the Word of God always be our compass. Que la palabra de Dios siempre sea nuestra brújula. I want you to go with me to the story of Jesus flipping tables. Quiero que usted vaya conmigo a la historia de cuando Jesús volteó las mesas in Mark chapter 11, Marcos capítulo 11. And I'm going to be reading verse 15 through 17. Voy a leer versículo 15 al 17. I want you to understand something this morning. Quiero que usted entienda algo en esta mañana. Jesus didn't flip tables for politics. Jesús no volteó mesas para el mundo político. There was a reason why He did it. Hay una razón por cual Él lo hizo. Because His house needed to be a house of prayer. Amen. Porque su casa tenía que ser una casa de oración. And we'll look at more into that right now. Vamos a ver un poco más de eso en este momento. Mark 11, 15 through 17, Marcos 11, 15 al 17. And they came to Jerusalem, and He entered the temple and began to drive out those who sold and those who bought in the temple. And He overturned the temple, and He overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. That's very important. And He would not allow anyone to carry anything through the temple. Verse 17. And He was teaching them and saying to them, is it not written, my house shall be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers. Versículo 15 al 17. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de las que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Eso es muy importante. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Versículo 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. God, help us as we read your word and learn more about you this morning. Dios, ayúdanos a leer tu palabra y aprender más de ti en esta mañana. Holy Spirit, you're welcome in this place. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. When we read the scriptures and not what people are saying on social media, cuando leemos la escritura y no lo que la gente dice en las redes sociales, we can see immediately, vemos inmediatamente, Jesus did not flip tables for a political party. Jesús no volteó mesas por un partido político. He did not flip tables to make a scene in the temple. No volteó mesas para causar un escándalo dentro del templo. He didn't flip tables because people had a difference of opinion. No volteó las mesas porque gente tenía una diferencia de opinión. Jesus flipped the table because the house of God had lost its purpose. Jesús volteó las mesas porque la casa de Dios había perdido su propósito.
Jesus flipped tables because the priorities of the table had been flipped of the temple had been flipped upside down. Jesús volteó mesas porque las prioridades del templo se habían volteado. And during the season of fasting and prayer as a church, en este tiempo de ayuno y oración como iglesias, I can feel the Lord stirring something in our church. Yo siento que Dios está moviendo algo en nuestra iglesia. Like the book of Esther says, como dice el libro de Esther, a strong church has been raised up for a time such as this. Dios ha levantado a strong church para un tiempo como eso. And I feel it deep within my spirit. Lo siento en mi espíritu. I feel it with conviction. Lo siento con convicción. It humbles me as a pastor. Me humilla como pastor to get on my face before the Lord para ponerme de rodillas delante del Señor, because God is calling strong church to flip some tables. Porque Dios está llamando a strong church a voltear mesas. But to flip tables, we need to understand why the tables were flipped. Para poder voltear mesas, hay que entender por qué se voltearon las mesas. What we just read in Mark 11, lo que acabamos de ver en Marcos 11, Jesus has just entered Jerusalem on a donkey. Jesús acaba de entrar a Jerusalén encima de un asno, de un burro. He's on his way to the cross. He's about a couple days away from being put on the cross. Está a pocos días de ir a la cruz. This is called Passover. Este es el tiempo festival de la Pascua. Passover wasn't just a holiday. La Pascua no era nomás un día festivo. It was a remembrance. Era un recordatorio. It was a festival that was to remind them of this time that they were slaves in Egypt. Era un festival para recordarles cuando eran esclavos en Egipto. When the plagues were taking place, cuando las plagas andaban sucediendo, and then God spoke to Moses, y luego Dios habló con Moisés, y le dijo, get the blood of a lamb, agarra la sangre de un cordero, y ponlo en el poste de tu puerta, and put the blood on the post of your door. And when the angel of death passes by, y cuando pasa el ángel de la muerte, whatever house has the blood of a lamb around it, cualquier casa que tiene la sangre del cordero a su alrededor, esa casa lo va a pasar. He'll pass over that house. It was a story about the deliverance by the power of God. Es una historia de la liberación a través del poder de Dios. So for Passover, para el tiempo de Pascua, cada judío tenía que regresar a Jerusalén. Every Jew had to go back to Jerusalem. They had to come with their families. Tenían que venir con sus familias. They had to bring a lamb that was 1 year old without blemish or defects. Tenían que traer un cordero que tenía 1 año que no tuviera defectos. And they had to bring them to Jerusalem. Lo tenían que traer a Jerusalén to sacrifice for their sins. Para sacrificar por sus pecados. When they would bring the lamb to the temple, traían el cordero al templo, the lamb would be sacrificed. El cordero fue sacrificado. They would get the blood and sprinkle it on the altar. Recibían la sangre del cordero y lo ponían sobre el altar. They would burn the fatty portions. Ellos quemaban las partes grasosas del cordero as an offering to the Lord, como ofrenda al Señor. And whatever was left, y lo que quedaba del cordero, they would roast it and have family dinner at night. Se lo cocinaban y lo comían juntos como familia en esa noche. But Scripture made something very clear. Pero las Escrituras hicieron algo muy claro. That not everybody could afford a lamb. Que no todos tenían las finanzas suficientes para comprar un cordero. Let's go to Leviticus chapter 5, verse 7. Vamos a Levítico capítulo 5, versículo 7. I don't want you to think that this is my own words. I want you to know that this is God's word. No quiero que usted piense que son mis palabras. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Verse 7 of Leviticus 5. But if he cannot afford a lamb, then he shall bring to the Lord as his compensation for the sin that he has committed 2 turtle doves or 2 pigeons. One for a sin offering, the other for a burnt offering. Versículo 7. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor
como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda del pecado y otro como el holocausto. God made provision even for the poor to make a sacrifice for their sins. Dios había hecho provisión aún para los pobres poder hacer sacrificio para sus pecados. In Luke chapter 2, en Lucas capítulo 2, I encourage you to read it on your own time. Le animo que usted lo busque en su propio tiempo. Mary and Joseph go to the temple. María y José van al templo with baby Jesus, con Jesús el bebé, and they offer these doves as their offering. Ofrecen las palomas como su ofrenda. It's telling us that they were poor people. Nos están diciendo que ellos eran pobres. So God is showing us something about His heart. Dios nos está mostrando algo de su corazón. That God always looks out for the poor. Que Dios siempre cuida del pobre. So why did Jesus flip tables? ¿Por qué volteó las mesas Jesús? Why did He get so angry? ¿Por qué se enojó tanto? If you notice in Mark chapter 11, si usted nota en Marcos capítulo 11, He didn't get mad at the ones selling lambs. No se enojó con los que vendían corderos. Se enojó con los que vendían palomas. He was mad at the ones selling the doves. Why? ¿Por qué? Because the doves were for the poor to offer unto the Lord. Porque las palomas eran para los pobres ofrecer ofrenda al Señor. History tells us, la historia nos dice, that in the outside of the temple, afuera del templo, usually they would be sold for about 4 denarii. Se vendían por como 4 denarios allá afuera. A couple cents, unos cuantos centavos. But in the temple, pero dentro del templo, it was up to about 70. Andaban cobrando unos 70. De 4 afuera del templo a 70 dentro del templo. From 4 outside of the temple to 70 inside the temple. They were being sold at outrageous prices that the poor could not afford. Eran algo que se vendía en un precio tan exagerado que los pobres no podían comprar para ofrecer ofrenda al Señor. To offer this offering unto the Lord, to go before the Lord and ask the forgiveness of their sins, para venir delante del Señor y ofrecer una ofrenda para perdón de sus pecados. The house of God was no longer a place of worship, it was a place of exploitation. La casa de Dios ya no era un lugar de alabanza y adoración, era un lugar de tomar ventaja de gente. Proverbs 11:1, Proverbios 11:1 nos dice esto, tells us this. Dishonest scales are an abomination to the Lord, but a just weight is His delight. La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. I don't know if you've ever seen scales. Yo no sé si usted ha visto balanzas. They're usually a thing like this, son cosas así, and you put a weight on one side, usted pone un peso en un lado y baja, y you try to even it out, uno trata de equilibrarlo. And what people would do, y lo que la gente hacía, is that they would put a slight weight on one side. Ellos ponían un poco más de peso de un lado para que tú tuvieras que poner más, so that you would have to put more to even it out, para que estuvieran al nivel. And God is telling us through His Word, a dishonest scale is an abomination. Dios dice, la balanza falsa es abominación. In other words, I hate when people take advantage of people. En otras palabras, me cae mal cuando la gente toma ventaja de otros. God saying it, not me. Dios diciéndolo, no yo. And the reason why Jesus was so mad that He began to flip the tables of the dove sellers, not the lambs. Y la razón por la cual Jesús se comenzó a enojar y voltear mesas de aquellos que vendían las palomas, no los corderos, is because He knew that they were taking advantage of people that simply wanted to worship God. Porque Él sabía que andaban tomando ventaja de gente que simplemente quería adorar a Dios. And then He says in Mark 11:17, lo dice una vez más en Marcos capítulo 11, versículo 17.
And he was teaching them and saying to them, is it not written, my house shall be called a house of prayer for all the nations, but you have made it a den of robbers. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. He's quoting Isaiah 56 and Jeremiah 7. Él está declarando Isaías 56 y Jeremías capítulo 7. These are not just random words that Jesus said to sound cool at that moment. No son palabras de que sacó de la nada nomás para que se escuchara fuerte en ese momento. No, he was going back to the word. Andaba regresando a la palabra to teach the people something, para enseñarle al pueblo algo. In Isaiah 56, en Isaías 56, it's such a powerful chapter, es un capítulo tan poderoso because it includes you and I. Porque nos incluye a ti y a mí. You want to find yourself in the Bible? ¿Quieres encontrarte en la Biblia? Isaiah 56, God was already thinking about you and me. Isaías 56, Dios ya andaba pensando en usted y en mí. In Isaiah 55, before this, Isaías 55, antes de eso, God is speaking through the prophet Isaiah. Dios está hablando por medio del profeta Isaías. He's making an invitation to all who are thirsty. Está haciendo una invitación a todos los que tienen sed. It's a promise of Jesus that would be coming. Es una promesa de Jesús que estaba por venir. That the door was opening wider. Que ahora la puerta iba a abrirse aún más. Que no iba a ser solamente los judíos, but anybody that was thirsty. Que ahora la promesa no era solamente para los, not only for the Jews, but para cualquier persona que tenía sed. In Isaiah 55, we find that scripture that says, my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. En Isaías 55 vemos esa escritura que dice, mis pensamientos no son como los tuyos, y mis caminos no son como los tuyos. Why? ¿Por qué? Because God was telling them. Porque Dios les andaba diciendo, you think this is just for you, but it's not. Porque God was trying to tell, tú piensas que es nomás para ti, pero no lo es. Jesus is for all. Jesús es para todos. He ends Isaiah 55. Culmina Isaías 55 diciendo, my word will not return void. Mi palabra no regresa vacía. He's talking about the door opening for you and I. Él está hablando de la puerta que se va a abrir para usted y para mí. He's talking to a group of people that have been God's chosen people for so long, and now they're concerned because why is God going to open the door for everybody else? Él está hablando con un grupo de gente que ha sido el pueblo escogido y ahora se sienten preocupados diciendo, ¿por qué es que Dios está abriendo la puerta para todos? And he says, my word will not return void. Él dice, mi palabra no va a regresar vacía. In other words, he's saying, en otras palabras, está diciendo that he was going to open the door for everyone, whether Israel liked it or not. Que él estaba por abrir la puerta para todos, si le gustaba a Israel o a no. And then Isaiah 56. Y luego Isaías 56. The words that Jesus quoted. Las palabras que Jesús dijo. Vienen de Isaías 56. It comes from Isaiah 56 where God says, donde Dios dice, that He is opening the doors for the foreigners. Que Él está abriendo las puertas para los extranjeros. He is opening them to be part of His salvation plan. Está abriendo las puertas para que sean parte de su plan de salvación. And this is what it says. Y eso es lo que dice. Also the foreigners who join themselves to the Lord, that is key, to attend to His service and to love the name of the Lord, to be His servants. Everyone who keeps the Sabbath so as to not profane it and holds firmly to my covenant. Even those I will bring to my holy mountain and make them joyful. Where? In my house of prayer.
Their burnt offerings and their sacrifices will be acceptable on my altar. Why? For my house will be called a house of prayer for all peoples. The Lord God, who gathers the dispersed of Israel, declares, I will yet gather others to them, to those already gathered. Isaías 56, 6 al 8. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar al nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré donde en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. When Jesus flipped the tables, cuando Jesús volteó las mesas, when he rebuked the people in the temple, cuando él reprendió a la gente en el templo, he was talking about the foreigners. Andaba hablando de los extranjeros. That this would be a place where they could come to worship, que sería un lugar donde ellos pudieran venir a adorar. This fulfilled prophecy to be able to fix corrupt worship. Era una profecía cumplida para arreglar la adoración corrupta. Then he says, y luego dice, but you have turned my house into a den of robbers. Luego dice Jesús, pero has volteado mi casa en una cueva de ladrones. Jeremiah chapter 7. Jeremías capítulo 7. I told you we were going to dive deep into the word today. Le dije que íbamos a entrar profundo a la palabra el día de hoy, because God is trying to speak to us today, porque Dios quiere hablarnos el día de hoy. Jeremiah chapter 7, Jeremías capítulo 7. It starts with God speaking to Jeremiah. Comienza con Dios hablando a Jeremías. And he tells Jeremiah something so almost crazy that would make anybody shake in their boots. Y le dice a Dios a Jeremías algo tan quizás un poco loco que cualquier persona temblaría en sus botas. He tells them, stand at the gate of the temple. Le dice, ponte en la puerta del templo y diles a mi pueblo lo que les tengo que decir. And tell my people what I need you to tell them. The gate of the temple is where everybody would go in and everybody would go out. La puerta del templo es donde la gente entraba y la gente salía. Everybody had to go through the gate. Cada persona tenía que pasar por la puerta. If they were going into the temple to worship, they had to be passing through the gate. Si iban a entrar a adorar o a orar, tenían que pasar por la puerta. And God tells Jeremiah, stand at the gate, because I need you to give them a message. Dice, ponte en la puerta porque necesitas darles un mensaje. And it's not an easy message. Y no es un mensaje fácil. He begins to talk to them. Él empieza a hablar con ellos. He begins to correct them. Trae corrección for three main things. Tres cosas principales. You can read Jeremiah 7, 1 through 10 if you want to know if I'm telling the truth. Usted lea Jeremías 7, 1 al 10 para verificar si estoy diciendo la verdad. Don't just take my word for it. I want you to read God's word. No nomás tomen lo que yo estoy diciendo. Lea la palabra por sí mismo. Jeremiah 7, 1 through 10, Jeremías 7, 1 al 10. He's rebuking them. Los está reprendiendo por tres pecados principales, for three main sins. One, oppressing the foreigner, the orphan, and the widow. Porque el pueblo de Dios había oprimido al extranjero, al huérfano y a la viuda. That's the first thing that he's talking about. Es lo primero que él dice. God is mad because the people of God have oppressed the foreigner, the orphan, and the widow. Dios está enojado porque el pueblo de Dios ha oprimido al extranjero, al huérfano y a la viuda. Then he gets mad because they're shedding innocent blood. My God. Se enoja porque están derramando sangre inocente.
There was courts going on. Había cortes sucediendo. And people that were innocent were being put to death. La gente que estaba inocente andaba yendo a la muerte. There was innocent blood being shed. Había sangre inocente. ¿Por qué? Porque me caes mal. Why? Because I don't like you. Because you said something that bothered me, so now you're going to be put to death. Porque dijiste algo que me enojó y ahora te vas a morir. That was all I'm then. Eso estaba pasando en ese tiempo. And God was mad. Y Dios se enojó. The third thing that he was mad about, la tercera cosa que él andaba enojado, idolatry, idolatría. This is Jeremiah 7, 1 through 10. Eso es Jeremías 7, 1 al 10. They were putting things and people in God's place. Andaban poniendo cosas y a personas en el lugar de Dios. And then he says, y luego él dice, as he's at the gate of the temple talking to everybody, en la puerta del templo hablando con todos, speaking on behalf of God, hablando de parte de Dios, has this house, which is called by my name, become a den of robbers in your sight? Behold, I myself have seen it, declares the Lord. Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. That's what Jesus quoted as he flipped tables. Eso es lo que Jesús dijo mientras que él volteaba las mesas. A den of robbers, una cueva de ladrones. It's not where the crimes are committed, it's where they hide after they've committed crimes. No es, la cueva de ladrones no es donde ellos hacen los crímenes, es donde se escondían después de cometer crímenes. In other words, what God is saying, lo que Dios está diciendo, you sin all week and then you come hide in my house. Te pones a pecar toda la semana y luego vienes a esconderte a mi casa. You do your rituals and you try to wash your hands like everything's fine. Haces tus rituals y te intentas limpiar las manos como si todo está bien. And he says, you've turned my house into a den of robbers. Dice, has convertido mi casa en cueva de ladrones. In other words, what he's saying, lo que está diciendo, you're not cleansing yourself, you're contaminating my house. No te estás limpiando, estás contaminando mi casa. It's a quiet one today, I know. Why? ¿Por qué? Because they were oppressing the foreigner, the orphan, and the widow. They were shedding innocent blood. And they had placed other things and people in God's place. ¿Por qué estaba enojado tanto Dios? Porque andaban oprimiendo al extranjero, al huérfano y a la viuda. Andaban derramando sangre inocente. Y andaban poniendo cosas y gente en el lugar que le pertenecía a Dios. That's what Jesus said. Eso es lo que dijo Jesús. Isaiah 56 and Jeremiah 7. Isaías 56 y Jeremías 7. It's not a coincidence that he said those things. No es coincidencia que él dijo esas cosas. It's not random words that he just put together at that moment. No son palabras fuera de lo normal que él nomás dijo en ese momento. There was a reason why he flipped the tables. Había una razón por cual volteó las mesas. Because of this. A causa de esto. Isaiah 56 and Jeremiah 7. Isaías 56 y Jeremías 7. Now here's the part where most people miss. Aquí está la parte donde a veces la gente se le olvida. Where was Jesus when he flipped the tables? ¿Dónde estaba Jesús cuando volteó las mesas? Because this is as important as what he said. Porque eso es igual de importante como lo que él dijo. The temple was divided into sections. El templo estaba dividido en secciones. You had the Holy of Holies. Tenías el lugar santísimo, where only the high priest could go, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar a pedir perdón por los pecados del pueblo, to ask for the forgiveness of the sins of the people. Then you had the holy place. Tenías el lugar santo, where anybody that was
part of the priesthood could go in. Donde cualquier persona que fuera parte del sacerdocio podía entrar. And that's where they would do the sacraments and the rituals. Ahí hacían los sacramentos y los ritos. Then outside, there was the inner courts. Luego por fuera habían los atrios interiores. That's where the Jewish people could go. Es donde la gente judía podía ir y adorar y orar, to go praise and to worship, to sacrifice unto the Lord, para sacrificar al Señor. But right after the temple gates, pero en cuanto uno entraba por las puertas del templo, you were in the outer courts. Estabas en los atrios exteriores. Let me explain why this is so important. Déjame explicar por qué es tan importante. Because when Jesus flipped tables, he was in the outer courts. Cuando Jesús volteó las mesas, él estaba en los atrios exteriores. Why is this so important? ¿Por qué es tan importante? Because the outer courts was the only place where Gentiles could worship. Porque los atrios exteriores era el único lugar donde los gentiles podían adorar. People like you and I, we couldn't go to the inner courts. Gente como usted y como yo no podíamos entrar a los atrios interiores. We had to stay on the outside. Teníamos que quedarnos por fuera. And in the outer courts, y en los atrios exteriores, is where all these people would set up their tables. Es donde la gente ponía sus mesas y decían, okay, afuera están vendiendo las palomas por 4, aquí los voy a vender por 70. Outside they're selling the doves for 4, I'm going to sell it for 70. Outside they're selling it for $2, inside I'm going to sell it for 50. Allá afuera están vendiéndolo por $2, voy a venderlo por 50 aquí adentro. And they set up their tables in the outer courts. Y ponían sus mesas en las atrios exteriores. The only place where Gentiles could worship. El único lugar donde los gentiles podían adorar. The non-Jews, los que no eran judíos, the foreigners, los extranjeros, the outsiders, los de afuera, their space for prayer was taken up. El único lugar donde podían orar ya no existía. Their place, the only place where they could seek God was no longer available to them. El único lugar donde se podían encontrar con Dios ya no era disponible para ellos. The only place where they could lift up their hands and enter the presence of God was no longer accessible to them. El único lugar donde ellos podían alzar sus manos y adorar al Señor ya no era accesible para ellos. Because the religious leaders of the time had turned it into a store. Porque la gente religiosa lo convirtió en una mesa, en una tienda. Instead of being a place of worship for all nations, a place of prayer for all nations, en vez de ser un lugar de una casa de oración para todas las naciones, it was only a place of prayer for the Jews. Solamente era un lugar de adoración para los judíos. Y para los demás era Costco. And for everybody else, it was Costco. And Jesus began to flip the tables. Y Jesús empezó a voltear mesas. Not because he was trying to be a disruption. No porque quería interrumpir. But because he was trying to restore access to the presence of God. Porque él quería restaurar acceso a la presencia de Dios. Amen. The only place that the nations could pray was filled with noise, with money, and with exploitation. El único lugar donde las naciones podían orar estaba lleno de ruido, de dinero y tomando ventaja. The temple had lost its focus. The temple had lost its mission. The temple had lost its purpose. El templo perdió su propósito, su enfoque y su misión. And Jesus was angry. Y Jesús estaba enojado. Matthew 23:23, Mateo 23:23, and I'm going to close with this. Voy a cerrar con esto. Woe to you, scribes and Pharisees and hypocrites! For you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier provisions of the law, justice and mercy
and faithfulness. But these are the things you should have done without neglecting the others. Verse 24, you blind guides who strain out a gnat and swallow a camel. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Jesus is speaking to them as much as he's speaking to us today. Dios está hablándole a ellos tanto como nos habla el día de hoy. To speak to the Church of America, hablar con la iglesia de los Estados Unidos. You do this, but you forget justice, mercy, and faithfulness. Haces esto, pero te olvidas de la justicia, la misericordia y la fidelidad. Dice, cuelas el mosquito y te tragas el camello. It says, how say in English? You strain out a gnat and swallow a camel. They weren't allowed to drink the blood of animals. No podían tomarse la sangre de los animales. Y lo que él está diciendo es, wow, prefieres colar el mosquito. You would rather strain out a gnat. You know how small a gnat is? ¿Sabe qué también? You would rather drain it of its blood. Prefieres quitarle toda la sangre, pero tragarte el camello. But you'd rather swallow the camel. In other words, you're focusing on the wrong things. Te estás enfocando en las cosas equivocadas. So no, Jesus didn't flip tables over differences of opinion. Jesús no volteó mesas porque tenían una opinión diferente. He didn't flip tables because of a political affiliation. No volteó mesas por una afiliación política. He didn't flip tables because a few people disagreed with him. No volteó mesas porque la gente no estaba de acuerdo con él. He flipped tables because people were blocking others from the presence of God. Volteó mesas porque gente andaba deteniendo a otros de entrar a la presencia de Dios. I believe God is calling us to flip tables. Yo siento que Dios nos está llamando a nosotros a voltear mesas. That when foreigners and immigrants are being exploited, we speak God's truth. Que cuando los extranjeros e inmigrantes se toman ventaja de ellos, declaramos la verdad de Dios. And when orphans are forgotten, we show God's love. Cuando se olvidan de los huérfanos, nosotros mostremos el amor de Dios. When widows are pushed aside, our doors will stay open. Cuando las viudas son empujadas a un lado, que nuestras puertas se mantengan abiertas. Listen to the heart of God in His Word. Escuche el corazón de Dios en su palabra. That if something blocks people from encountering God, it needs to be flipped. Si algo está bloqueando a la gente de encontrarse con Dios, se tiene que voltear. Our hearts should break for what breaks the heart of God. Nuestro corazón se debería de partir en pedazos por las cosas que quiebran el corazón de Dios. Because a church that refuses to flip tables will eventually protect them. Porque las iglesias que rehúsan voltear mesas, eventualmente van a proteger esas mismas mesas. God wants us to be a house of prayer for all nations. Dios quiere que seamos una casa de oración para todas las naciones. I pray for that so much. Yo oro por eso tanto. I pray, God, make us a house of prayer for all nations. Dios, haznos una casa de oración para todas las naciones. Que gente de México entre por esas puertas. People from Mexico, de El Salvador, de Colombia, de Guatemala, de Paraguay, de Argentina, de Chile, de donde quiera. Let them come to your house, God. And let us be a people that will understand your word. Dios, que vengan a tu casa y que seamos un pueblo que entienda tu palabra. That you're not just calling us to be a house of prayer. You're calling us to be a house of prayer for all nations. Que Dios no quiere que nomás seamos una casa de oración, pero que seamos una casa de oración para todas las naciones. Así es, Señor. Abre puertas, Padre. That we may be mindful, que estemos al tanto
that people need a place to encounter God. Que la gente necesita un lugar para encontrarse con Dios. Especially in the times in which we're living in right now. Especialmente en los tiempos en que nos encontramos ahorita. Where there's so much fear for people to even leave their houses. Donde hay tanto temor que la gente ni sabe, ni quiere salir de su casa. Where people are wondering, if I leave this morning, will I come back at night? Donde la gente está preguntándose, si salgo en esta mañana, no sé si voy a regresar en la noche. Where doors are being shut to them. Donde las puertas se están cerrando hacia ellos. That the doors of Strong Church, a house of prayer for all nations, will remain open. Que las puertas de Strong Church, una casa de oración para todas las naciones, se mantengan abiertas. We're here Sunday mornings. Estamos aquí los domingos en la mañana. But maybe your house, pero quizás tu casa, could be a house of prayer for all nations. Puede ser una casa de oración para todas las naciones. Gloria a Dios. Maybe your workspace could be a house of prayer for all nations. Quizás su trabajo puede ser una casa de oración para todas las naciones. Maybe your car could be a house of prayer for all nations. Su carro puede ser una casa de oración para todas las naciones. When you go to the store and you meet somebody in need, that store will become the house of prayer for all nations. Cuando vas a la tienda y te encuentras con alguien en necesidad, que esa tienda se convierta en casa de oración para todas las naciones. Why? Because it's not about the place, it's about the people. Porque no se trata del lugar, se trata de la gente. Así es, Padre. You are the church. Tú eres la iglesia. I am the church. Yo soy la iglesia. This is just a building. Este no es un edificio. We could be here for a few more months and then leave. Podemos estar aquí unos meses e irnos a otro lugar. This is not the church. Esto no es la iglesia. You are. Así es, Señor. Tú eres. Sí, Padre. And God is calling you and I. Y Dios nos está llamando a mí y a usted to be a house of prayer for all nations. De ser casa de oración para todas las naciones. Gracias, Señor.